6 de la mañana, 37 minutos. Muchos cambios en las últimas horas. No bombardeos, cambio en la cúpula de la policía, cambio en la cúpula de los militares, diferente cambio en la extradición. Y esto también hace que muchos en Estados Unidos estén mirando en Colombia y diciendo, caramba, ¿qué es lo que está pasando allá? Está con nosotros a esta hora el señor David Weinstein. Él es exfiscal federal y estatal de los Estados Unidos. Mr. Weinstein, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning. Good morning. You're welcome. Quisiera preguntarle qué piensa sobre este cambio de la extradición en Colombia, de no enviar narcotraficantes a Estados Unidos que se comprometan a abandonar su actividad delictiva. ¿Cómo piensa él esto va a repercutir las relaciones entre los dos países? ¿Qué significa para él esto? Mr. Weinstein, it's been less than 24 hours since the Colombian government, in voice of the new president, Gustavo Petro, has determined that the extradition of drug traffickers to the United States is going to change. And it's going to change taking into account that if a drug trafficker decides to negotiate with the Colombian government or compromises himself in order to negotiate with the Colombian government, that person would not be extradited to the United States. How do you feel about that? I think that's going to change the balance of the relationship between the Colombian government and law enforcement in the United States, and might be detrimental to the efforts to slow down the flow of drugs into the United States and out of Colombia. Dice que esto definitivamente va a cambiar el balance entre el gobierno y las autoridades en Estados Unidos y que evidentemente será detrimental en el flujo de drogas que emanan de Colombia hacia Estados Unidos. Le voy a reformular la pregunta, le voy a decir, me está diciendo entonces que él cree que esta determinación va a beneficiar a los narcotraficantes. Mr. Weinstein, basically what you're saying is that this measure will benefit primarily drug traffickers? It appears that way. I'm not sure what the details are of them renouncing, abandoning, and admitting their conduct. Will they be punished? Will they be sentenced there? Will their assets be forfeited and taken? That's one of the bigger questions that remains. Parece que sí, dice. No conoce los detalles, pero que hay bastantes preguntas. ¿Serán castigados? ¿Serán entregados los activos? ¿Qué va a pasar? Parecería que sí, pero todavía no hay muchas respuestas. Don Juan Lozano tiene pregunta, por favor. ¿Don Juan? No escucho a don Juan. ¿Puede esta decisión de Colombia afectar la cooperación de Estados Unidos? Mr. Weinstein, do you think this will eventually affect the cooperation between the United States and Colombia? United States help to Colombia? Absolutely. I think that all of this is connected together. The two countries have to now been working together, not only in this area, but in other areas. And there needs to be a balance, and this will tilt the balance away from the United States. Dice, absolutamente. Creo que todo esto está conectado, que los países están conectados y que se necesita un balance en todo esto para poder continuar con la ayuda de Estados Unidos a Colombia. William Calderón tiene pregunta. Sí, quisiera preguntarle, Luis Carlos, a nuestro invitado si él considera que el gobierno Biden, por ser demócrata, es complaciente, benévolo frente a esta propuesta, esta solicitud que está haciendo el presidente Petro. Mr. Weinstein, how do you feel about the Biden's government response to what's going on in Colombia? Do you think it's been complacent towards these type of changes? I think that the current administration is always looking to increase their relationship with all foreign nations. And I think that one of the factors to be considered is whether or not this extradition policy will continue. So it remains to be seen what the actual response is going to be from the current administration.
Dice que cree que la administración actual quiere aumentar la relación con todas las naciones, pero que definitivamente este será uno de los factores a consideración en lo que tiene que ver con la evaluación de la manera en que se trabaja entre las dos naciones. Santiago Ángel tiene pregunta. Sí, Luis Carlos, yo quisiera preguntarle al exfiscal qué cree que pasaría con un próximo gobierno republicano o si gana las elecciones el expresidente Trump, especialmente con las agencias, si ven al gobierno colombiano y al país como el mayor productor de coca del mundo, con reformas en la extradición, sin aspersión aérea y con la discusión de querer legalizar la cocaína. This is sort of a political question, though, but we would like to tap into your experience, and it is the following. If Donald Trump wins the election, or perhaps there's a majority of Republicans in Congress after the midterm elections, what do you think is going to happen with Colombia? Obviously, taking into account that this is one of the major cocaine producer in the world, and now it's moving towards reforms in extradition, reforms in trying to legalize cocaine. Do you feel that a Republican establishment will change the relationship between the two nations as well? Historically, Republicans have always been perceived as more conservative. So any move away from a strictly law and order approach is one that you would expect if a more conservative party took over. Again, overall, the cooperation between the two countries has been good, whether Republican or Democratic administrations. So I think we need to look to the past and see whether or not that guides us on how this moves into the future. Dice que tradicionalmente los conservadores tienen una visión mucho más fuerte en lo que tiene que ver con la aproximación de la ley y el orden. Por lo tanto, esto merecería una reevaluación teniendo en cuenta esa visión de los republicanos. La cooperación, asegura el señor Weinstein, hasta ahora entre los dos países ha sido buena, pero creo que, asegura, es necesario mirar hacia el pasado para poder entender lo que se viene en el futuro en términos de cooperación cuando este par de fenómenos ocurren. Diana Mateos, una última pregunta para el señor Weinstein, por favor. Sí, Luis Carlos, quisiera saber si sin extradición podría aumentar la impunidad frente a delitos como el tráfico de drogas. Mr. Weinstein, do you feel that without extradition as it was, could eventually ignite more production of cocaine and drug trafficking of cocaine from Colombia to the United States? Unfortunately, I think that based on the history of the production and export of cocaine from Colombia into the U.S. before the extradition policy, and the fact that many perceive the situation before the extraditions was one that was a little more lenient, that some will try to increase the production and see if the current administration is going to be a conservative or lenient one. If, however, the punishment for continued production is harsh and severe in Colombia, then the production will go down. Part of the extradition policy was impacted by the punishment the traffickers received, both monetarily and with prison sentences. Dice que basado en la historia se podría decir que sí, y que en el hecho en que muchos perciben que puede haber más tranquilidad o menos fuerza en la manera en que se castiga a los narcotraficantes en Colombia, algunos intentarán aumentar el tráfico de drogas entre Colombia y Estados Unidos y van a intentar marcarle el paso, o por lo menos testear las aguas de una nueva administración o una nueva mayoría legislativa de los republicanos. Así que es muy probable que sí, que aumente, pero está por verse cuál será la reacción de Estados Unidos. Mr. Weinstein, thank you very much for this conversation. We've learned a lot today, and obviously this is going to be something that we're going to be debating
over the course of this program and over the course of the next days. Thank you so much. You're welcome. Always glad to help. Have a good day.